ऐसा नहीं है, लेकिन उस पीरियड से रिलेटेड जो सर अभी दे रहे हैं बेसिकली। एंड फॉर इंग्लिश तो प्रैक्टिस वो सब सारा आरसीज मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आरसी मेंस में नंबर कैरी कर रहा है। फिल इन द ब्लैंक्स, अगर आरसी में ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है वो क्या आपको स्ट्रॉन्ग करो, मीन्स यू विल हैव टू स्कोर। इधर से नहीं हो रहा है तो तुमको अपना वेस्ट तो निकालना ही पड़ेगा कि किस तरीके से तुम लोग स्कोर करना चाह रहे हो, कैसे हो रहा है। एंड अगर किसी का एम है कि इफ यू वांट टू गो फॉर पीओ, तो जैसे मेरा एम था पीओ जाने का, बट इसमें जस्ट बिकॉज पैटर्न्स अभी बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, तो पीओ में अभी डिस्क्रिप्टिव के लिए बिफोर 3 मंथ्स तुम मतलब आप लोग मतलब एकदम स्टार्ट कर दो टाइपिंग। लाइक टाइपिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एसबीआई पीओ को अगर कोई टारगेट करो तो 50 मार्क्स है, एंड दैट इज़ अ ग्रेट लीड दैट यू कैन हैव। तो 50 मार्क्स मीन्स 40 डे मतलब ऑलमोस्ट 30 to 35 और 40 मार्क्स यू कैन स्कोर इजीली, एंड दैट इज़ अ ह्यूज मार्जिन। तो उसमें से आप लोग कर सकते हो कि अगर पीओ का प्रिपरेशन है तो यू कैन गो फॉर डिस्क्रिप्टिव, और अगर पहले से करोगे तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू यूटिलाइज, मतलब अगर वो अभी जैसे जो गैप का मंथ्स है, अभी रिगरस प्रैक्टिस ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि नोटिफिकेशन आएगा फिर हम लोग और भी ज़्यादा जीके भरेंगे, या कभी नहीं जानते तो कब प्रीलिम्स निकल जाएगा। एंड इफ़ यू आर हैबिचुएटेड ऑफ इट तो तुम जीके को टैकल कर पाओगे। अगर एटलीस्ट तुम 3, जैसे मान लो कि आप लोग जुलाई अगस्त से जब नोटिफिकेशन आएगा, आप जब से नोटिफिकेशन आ रहा है एटलीस्ट यू कैन स्टार्ट फ्रॉम दैट कि जुलाई अगस्त सितंबर ऐसे ऐसे पढ़ते जाओ। यू नेवर नो कि कब प्रीलिम्स निकल जाए, आपको मेंस में बैठना पड़ेगा। ऐसा मेरे साथ ही हुआ था कि जब मैं मेंस में बैठ गई थी, फर्स्ट लाइक 2 प्रीलिम्स मैंने क्रैक किया 2023 में। वो पहला प्रीलिम्स था 2 महीने, तो फर्स्ट वॉज एमटीएस पीओ। अगर टारगेट कर रहे हो एकदम कम नंबर के साथ कि क्रैक करना है, तो पीओ का इज़ द बेस्ट थिंग, क्योंकि तुम उसमें मतलब 50, 55, 60 रेंज रखो कि आप लोग क्रॉस कर सकते हो, क्योंकि पीओ का तो कट ऑफ आप लोग देख ही रहे हो। इफ़ यू वांट टू गो फॉर क्लब तो उसमें हाई मार्जिन चाहिए, ग्रेट स्पीड, ग्रेट एक्यूरेसी, लाइक 88, 90 यू हैव टू स्कोर, तो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो अगर पीओ के लिए है तो मेरा फर्स्ट पीओ ही निकला था प्रीलिम्स, तो वो थोड़ा इजी है। इफ योर एक्यूरेसी इज गुड, अगर इंग्लिश अच्छा है, धीरे धीरे रीजनिंग में अगर फुल मार्क्स स्कोर कर पा रहे हो तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। फिर अगर जैसे पीओ फिर 2020 और मैंने जब प्रीलिम्स क्रैक होता है ना, तो सबसे सरप्राइजिंग फैक्ट होता है कि हम लोग को मेंस में जब जाते हैं, तो मुझे पता नहीं था कि प्रीलिम्स निकल जाएगा, और मैं अनप्रिपेयर्ड थी एज यूजुअल। तो वो तो मतलब एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद तो जो डर होता है। फिर उसके बाद फिर 2024 में मेरा 4 प्रीलिम्स निकला, अगेन आई वेंट फॉर मेंस, लेकिन उसमें भी थोड़ा थोड़ा मार्जिन के लिए मैं रह गई थी। फिर 2025 में तो अभी हुआ है बेसिकली। तो ये जो है इम्प्रूवमेंट्स यू विल हैव टू कीप ऑन डूइंग, यही सब चीज़ें हैं। अपने मिस्टेक्स को देखो और उसको जर्नलाइज करो, एनालिसिस करो। जो सर बोलते हैं हमेशा कि एनालिसिस टेस्ट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम उस पेपर को, शीट को ले जाके घर में कितना ज़्यादा एनालाइज कर रहे हो, तुम्हारा कौन सा पोर्शन वीक है, कौन सा पोर्शन स्ट्रॉन्ग है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बोल रहे हैं, बाकी सारे चीज़ को सर बता ही देते हैं कि कैसे क्या है। दैट इज़ द बेस्ट थिंग कि जो सपोर्ट है, जो गाइडेंस है, वो सब चीज़ तो है ही। वो सब चीज़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो गया सर। और सबसे बड़ा बात एक चीज़ और बताते हैं कि क्या विडम्बना था कि ये 3 चेयर है, कहानी बताते हैं। इस 3 चेयर में ये बैठती थी, यहाँ पे इसका फिक्स चेयर था। इधर एक लड़की बैठती थी संचारी चौधरी, और उधर बैठती थी श्रीमयी कौर। श्रीमयी क्या नाम था पूरा नाम? पोदार। तो ये 3 थी। तो क्या होता था कि सबसे पहले संचारी का निकल गया एसबीआई पीओ में, तो चले गए। फिर उसके कुछ दिन के बाद, 1 साल के बाद श्रीमयी का निकलेगा। तो यही हम बोलते थे कि वर्षा क्या बात है, आपका लेफ्ट निकल जाता है, राइट निकल जाता है, आप कहीं चेयर में फंस जाते हैं, क्यों आप बोलिए। तो उसके बाद फिर एक बस का जब मर्ज हुआ तो आई मोनी ठाकुर भी वहाँ बैठने लगी, उसका भी एसबीआई हो गया। तो हम लोग हर समय चर्चा करते थे क्या इस चेयर में सारे का इस आगे वाले रूम में सब हो जाता था, खाली इस चेयर पे छोड़ के। तो हम लोग हर समय मजाक भी करते थे, इस चेयर में कुछ है क्या, आपका लेफ्ट निकल रहा, राइट निकल रहा, वो भी निकल जा रहा, ये क्यों नहीं निकल रहा है। अल्टीमेटली क्या हुआ कि जब हो गया तो फिर हमको वही पुराना बात याद आ गया कि यार चेयर में दोष नहीं है, मतलब दोष हम लोग के अंदर में रहता है। चेयर का कोई फॉल्ट नहीं, ये चेयर भी अच्छा है, वैसा नहीं कि इस चेयर में बैठेंगे नहीं बहुत डिलेस होता है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो इसका सबसे बड़ा बात था क्या कि वर्षा के साथ में अच्छा चीज़ क्या था कि मेहनती बहुत थी। हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि बहुत ब्रिलियंट थी, लेकिन मेहनत के दम पे ब्रिलियंसी को ले आई अपने अंदर में, यही चीज़ इसका सबसे बड़ा खासियत था। प्लस क्लास मिस करना एकदम नहीं, मतलब एकदम इसमें जीरो था कि क्लास जाना है तो जाना है, चाहे कैसे भी जाना है।
तो उस हिसाब से मतलब अपना ये यहाँ पे बेस्ट दी। और इसका जब नहीं होने लगा था तो हम लोग को भी तकलीफ होता था कि क्यों नहीं हो रहा, कि मतलब इतना हाई लेवल पिकअप प्रिपरेशन है प्रीलिम्स का, मेंस का, सब कुछ का। और सबसे बड़ा क्या होता है ना कि बोले ना कि जो लेफ्ट और राइट थी वो दोनों भी इतना हेल्पर थे कि अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो इसे पूछने से वो बता दे, वो बता दे। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है हमारे जीवन में। दोस्त का भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि दोस्त अगर चाहे तो आपको बहुत दूर पहुंचा देगा, अगर नहीं चाहे तो बस जीवन को ही बर्बाद कर सकता है। तो यहाँ चीज़ था कि ये सुरमई से मतलब ज़्यादा ब्रिलियंट थी संचारी। तो संचारी एकदम पूरा जब तक वो क्लियर नहीं वो आगे नहीं बढ़ेगी। उस करते 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 अल्टीमेटली जब रिजल्ट आया, और रिजल्ट भी आया जिस दिन अर्थक्वेक था उसी दिन रिजल्ट आया, तो एकदम अच्छा ही आया। अर्थक्वेक के तुरंत बाद विदिन 5 मिनट के बाद रिजल्ट निकल गया। तो जब रिजल्ट आया तो फिर मैसेज हो गया, तब जाके मतलब हमको भी लगा कि हाँ चलो अब एक जगह जाके पोजीशन सेटल हो जाने से अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप हमारे पास इतना दिन से बोले नहीं होता है तो आपसे ज़्यादा तकलीफ हमको होने लगता है कि अल्टीमेटली अब ये करेगा क्या, इतना एज भी हो गया है, सब कुछ हो गया है। क्योंकि जीवन तो हम लोग देख रहे हैं ना यहाँ पे एक एज हो जाने के बाद, और अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है फिर आप जाएंगे कहाँ पे। तब तो फिर अगला क्वेश्चन ये देगा प्राइवेट सेक्टर में कि आप इतना दिन क्या किए। अब क्या किए तो उसका क्वेश्चन मार्क हो गया, बस वहीं पे हमारा मतलब परेशान होना जीवन का शुरू हो गया। ये सब चीज़ था कि अल्टीमेटली जाके मतलब पोजीशन में आने के बाद अब कम से कम टेंशन फ्री हो गए। तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ होता है। इसीलिए अब चेयर का कोई दोष नहीं है, अब ये चेयर ठीक ठाक है। अब इस चेयर में भी बैठने वाला आदमी को मिलेगा। और सेकेंड में रंजिता का हम बता दें कि ये बहुत ही मतलब स्ट्रगल करते 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 प्लस बीच में क्या था कि जीके को एकदम नहीं पड़ती थी, जिसके चलते हमसे झमेला भी होता था। एक बार इसकी माँ आई हमारे पास रंजिता की, मम्मी के सामने में पूरा बता दी जो बताना था कि एकदम नहीं पड़ती है, ये नहीं करती है, वो नहीं करती है। सब कुछ बताने के बाद फिर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ, लेकिन फिर वही मतलब ढाक के 3 बार फिर वही वापस आ गई। तो पढ़ेंगे जब एग्जाम पढ़े प्रीलिम्स तो पास करें ना, तभी क्या बोले कि अभी प्रीलिम्स और मेंस के बीच में 4 दिन का समय रहता है। अगर मंडे को रिजल्ट निकला तो सैटरडे को मेंस है। आप जो आदमी 6 महीने का जीके आप 6 महीने में नहीं पढ़ पाए तो आप क्या 4 दिन में पढ़ लेंगे 6 महीने का जीके? असंभव 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 असंभव। आप 24 घंटा ही पढ़ेंगे फिर भी नहीं होगा। इसलिए सब लोग बोलते हैं ना कि थोड़ा थोड़ा जीके का अभी आपको क्यों प्रिपरेशन हम करवा रहे हैं बैंकिंग का, स्टेटिक का। अभी अगर रेडी हो जाएंगे तो हमारा करंट अफेयर्स पे प्रेशर एकदम शून्य हो जाएगा, मतलब हम एकदम निश्चित रहेंगे। इसलिए बार बार आप लोग को बोलते हैं इसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। ये स्ट्रॉन्ग हो गया तो 2 कंप्लीट, एक सेशन बचा हुआ है। तो अल्टीमेटली रंजिता इस बार मतलब खत्म एज होने के बाद खत्म 28 ग्रेड का खत्म जब हुआ तो हमको सबसे अच्छा लगा कि हाँ मतलब ये एक लेवल में आने के बाद अपना वो लगा है कि एटलीस्ट यहाँ पे जाके अब इसका लाइफ स्मूथली रन करेगा। नहीं तो ये टेंशन में चले गए, इवन की प्राइवेट कंपनी सब में इंटरव्यू देना शुरू कर दी कि अब तो एज खत्म हो गया, अब क्या करना है। लेकिन यही होता है ना कि हम लोग बोलते हैं ना कभी कभी कि नसीब में जब होगा वो ठीक आएगा आपके घर में, इसलिए तो आप वेट करना होगा, पेशेंस रखना होगा। तो रंजिता आप बोलेगी कुछ सकने वाली। আমি 2020 সেপ্টেম্বর মাসে জয়েন করি। 2020 ध्यान दीजिएगा 2020 साल, जबकि कोरोना था उस समय में। তখন আমি সাথে এমকমও করছিলাম। আর স্যার যে পিডিএফগুলি দিত সেগুলি ভালোভাবে সে বাড়িতে প্র্যাকটিস করতাম। প্রথমে আগে বেসিক ক্লিয়ার করতে হবে, তারপর ম্যাথসের জন্য যেহেতু আমরা অ্যারিথমেটিক উইক ছিল এই জন্য অ্যারিথমেটিকের উপরে প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার ওয়াইজ আমি ফোকাস করেছিলাম, টপিক টেস্ট দিয়েছিলাম। রিজনিংয়ের জন্য যেহেতু পাজেলে অনেকটা মার্কস থাকে ওখানে পাজেল প্র্যাকটিস করেছিলাম, সাথে মিসলেনিয়াসও প্র্যাকটিস করেছিলাম। আর মেইনসের জন্য সেকশনাল টেস্ট দিতাম। সেখানে রিজনিং আমি বলবো যে ফুল লেন্থ টেস্ট অনেকটা টাইম কনজিউম করে, তার থেকে সেকশনাল টেস্ট দেওয়াটা ভালো। তো রিজনিংয়েও সেকশনাল টেস্ট, তারপর ম্যাথসের সেকশনাল টেস্ট, আর ইংলিশে এডিটোরিয়াল করতাম, গ্রামার রুলস রিভাইজ করতাম, সাথে ওটারও সেকশনাল টেস্ট দিতে হতো। আর সিএর জন্য স্যার যে সোর্স ফলো মানে দিত সেটা পড়তে হবে, সেখান থেকে অনেক ভালো মানে আসে, কমন আসে। আর স্ট্যাটিক রিলেটেড কোয়েশ্চেন এখন বেশি আসছে এক্সামে। আর পিওর জন্য অবভিয়াসলি সে ডেসক্রিপটিভ এটাও প্র্যাকটিস করতে হবে, আর ইন্টারভিউয়েরও কিছু কিছু প্রিপারেশন নিতে হবে।
আর প্রিলিমস আর মেন্স একসাথে করো, সেটা অনেক বেটার হবে। এটাই ছিল। ইংলিশ আমার আমি সকালে উঠে এডিটোরিয়াল পড়তাম, তারপরে এডিটোরিয়াল ভোকাব ওটা পড়তে হবে, সাথে সেকশনাল টেস্ট দিতাম অল্টারনেটিভলি, একবার প্রিলিমস একবার মেন্স, আর সাথে গ্রামার রুলস রিভিশন দিতে হতো। হ্যাঁ 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 ওগুলি পড়বে, ওগুলি মানে ডেইলি পড়বে প্লাস রিভিশন দেবে, যতটা পড়বে তার থেকে রিভিশন অনেকটা বেশি দিতে হবে। 3 to 4 टाइम्स रिवाइज करना ही पड़ेगा। एक पीडीएफ को एक बार करोगे नहीं होगा, यू विल हैव टू रिवाइज 4 to 5 टाइम्स। इवन आप रिवाइज करते थे फिर भी वो फैक्चुअल जो डेटा है उसको दिमाग में रखना बहुत डिफिकल्ट होता है, वो याद रखना बहुत मुश्किल है। আর আমাদের একটা মুখস্থ করার টেন্ডেন্সি আছে সিএতে, যে আমরা চাই যে মুখস্থ করে নেবো, একসাথে কতটা পারি আমরা করতে, কিন্তু মুখস্থ হয় না। যতবার পড়বে ততবার রিভিশনের মাধ্যমে মনে থাকবে জিনিসটা। আর সিএ যখন টেস্ট দেবে, যেখানে স্মার্ট কেনাতেও টেস্ট হয়, সেই টেস্টগুলি দেবে, টেস্ট দিতে ওটা অটোমেটিক্যালি চলে আসবে। যে হ্যাঁ ওখানে এসে আছে, আর এখন তো পিসি রাইটিং না, হ্যাঁ সরি কম্প্রিহেনশন এসেছে, এখন কম্প্রিহেনশন এসেছে আর এসে রাইটিং, ওটা প্র্যাকটিস করতে হবে। গাইডি থেকে করতে পারো, এখন থেকেই বাড়িতে লেখা মানে স্টার্ট করে দাও, বা যদি টার্গেট থাকে টাইপিংটা স্টার্ট করো। না না টাইপিং টাইপিং টাইপ করে পুরো প্যারাগ্রাফ লিখতে হবে, ওই টাইপ করে পুরো প্যারাগ্রাফ লিখতে হবে নিজে, মানে ভাবতেও হবে তার উপরে আবার করতে হবে। एक साथ सब स्टार्ट हो जाते हैं एग्जाम हॉल में टाइपिंग करना, एक साथ सारा भाषण ভাবতেও হবে, লিখতেও হবে। হ্যাঁ ভাবতে হবে, টাইপও করতে হবে। इकोनॉमिक टॉपिक ले लो, कोई पॉलिटिकल टॉपिक ले लो, पॉल्यूशन ले लो, जो जनरल अभी जो जनरल चल रहा है, कुछ वुमेन एम्पावरमेंट ले लो, ये सब चीज़ें মানে কোন অপশন আছে কি লিখে একটাই তো इनर और ऑप्शन लाइक इफ यू गोइंग फॉर ऐसे तो उसमें वो ऑप्शन रहेगा, और अगर इधर कॉम्प्रिहेंशन का कोई ऑप्शन नहीं है, एक ही कॉम्प्रिहेंशन 5 क्वेश्चन को टाइप करना है, ईच क्वेश्चन को 2 मार्क्स, टोटल 10 मार्क्स इधर और इधर 15 मार्क्स, मतलब 25 मार्क्स। ये है आईपीएस पीओ का पैटर्न। एसबीआई पीओ का फिर अलग है, उसमें यू विल हैव टू गो फॉर 4 टेस्ट, अलग अलग पार्ट है उसका, उसमें एक है ईमेल, एक है रिपोर्ट, और ये और एक वो आपको बुलाए हैं कुमारी খুবালি आईपीएस पीओ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया फाइनल कंप्लीट ज्वाइनिंग आसेगी, ज्वाइनिंग नहीं आया है, अब आएगा। तो कुमारी का सुनिए, अब कुमारी अपने बारे में बताइए प्रिपरेशन कैसे की, क्या की नहीं की, अब कुमारी से सुनिए कुमारी। আচ্ছা, তো আমি স্যারের এখানে 6 মান্থস আগে ভর্তি হয়েছিলাম, জুন জুলাই এরকম সময়টা সেলফ স্টাডি করছিলাম। তো আমার যেটা হয়েছিল অ্যাকচুয়ালি, আমি প্রিলিমসগুলো ক্লিয়ার করছিলাম আর মেন্স আমার একটুর জন্য হচ্ছিল, ঠিক আছে। তো খুব গাদি 0.56 এর জন্য বেরিয়ে যেত এরকম। তো তারপরে স্যারের কাছে আর কি, স্যার যেটা আমাকে শিখিয়েছিল যে রিস্ক নিয়ে অ্যাটেম্প্ট একটু বাড়াতে হবে, অফকোর্স ভুল না, লাইক মানে প্রচুর নেগেটিভ করতে হবে না, আর সেটা কমানোর জন্য বাড়িতে অ্যানালিসিসটা খুব প্রয়োজন, যে আমি কোনটা পারছি না আর কি করলে সেই জিনিসগুলো, মানে কোনটা স্লো হচ্ছে, কোনটা পারছি না আর কোনটা স্কিপ করছি, এই 3টে ভাগ করে করে অ্যানালিসিস করতে হবে। করে তারপরে যেটা আমি প্রথম সলিউশন দেখে বের করবো, পরে গিয়ে সেটা নিজেকে আগে করে দেন সলিউশন দেখতে হবে, এগুলো স্যারও বলে দেন ক্লাসে। আর দেন স্যার যেটা বলছে একদম চোখ বন্ধ করে ফলো করলে আমার মনে হয় হয়ে যাবে। আর কোনো জিএ মক মিস করলে চলবে না, মানে কি জিএর মক হয় জিএ আজকে জিএ জন্য তো আপসেন্ট অনেক আছে বলেছি, আজকে আমি তো এটাই বলি না এখানে আপসেন্ট আছে, বাট টিসিএস কিন্তু তাহলে তো সবই যেতে হবে, ওখানে তো আপসেন্ট মারবে। বেসিক্যালি এখানে একটু গায়ে লাগবে, মানে যেটা হয় খুব হ্যাঁ। 2- এইসব পেলে তখন গায়ে লাগলে, যদি গায়ে লাগে তাহলে হয়ে যাবে, মানে অ্যাকচুয়াল পরীক্ষা ঠিকঠাক হয়ে যাবে, অ্যাটলিস্ট জিএটা বেরিয়ে যাবে। যাদের জিএ নিয়ে সমস্যা, আমার ছিল জিএ নিয়ে প্রচুর সমস্যা, মুখস্থ হতো না, তো
ওগুলো একটুখানি দেখতে হবে। নিজে কোনটা স্যুট করছে এই জিনিসটা বুঝতে হবে। যেমন অনলাইনে এখন তো অ্যাপ এসে গেছে, অনলাইনে মক যেমন আমাকে ভীষণ স্যুট করতো, প্রিলিমসটা স্পেশালি যাদের প্রিলিমস ক্লিয়ার করছে না অনেকে, তো অনলাইনের সাথে ওই টাইমের সাথে বসে এক্স্যাক্ট অ্যাকিউরেসি নিয়ে করা, ওটা প্রচুর প্র্যাকটিস করতে হবে। অ্যাটলিস্ট প্রিলিমসের 20 days আগে থাকবে, এটা মাস্ট। আর দিনে 3-4 যদি এনার্জি থাকে 5টা, কেউ যদি বাড়িতে মানে জব না করো কোনো, তাহলে অনেক দিতে পারো চাইলে। হ্যাঁ, মেন্টালি একটা টায়ার্ড চলে আসে, সবাই মেন্টালি স্ট্রেসড হয়ে যায়, বাট স্টিল চেষ্টা করবেন যতটা পসিবল। যত বেশি প্রিলিমসের মক দেবে, প্রিলিমস বেরিয়ে যাবে। এইবার তারপরে মেন্সের জন্য হচ্ছে মক কম, প্র্যাকটিস বেশি। তো সেটা স্যার একদম চোখ বন্ধ করে যেন স্যারই বলেছিলেন যে সেকশনাল বেশি দেবে, ফুল মক কম দেবে, উইচ ইজ ট্রু। সেকশনাল একটু বেশি দিতে হবে, কিন্তু ফুল মক দিলে সারাদিন মানে তারপরেও টায়ার্ডনেসটা থেকে যায় যে আর কি করবো, আর মাথা কাজ করছে না, হ্যাং হয়ে যাচ্ছি, এটা হয়। এটা আমার প্রচুর ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্টস আর ওর মধ্যে দিয়ে আমি গেছি, তো আমি ওটা জেনেই বলছি। স্যার একদম ঠিক কথা বলেছে যে সেকশনাল দিতে হবে মেন্স। ব্যাস এই মোটামুটি এটাই। আর ইন্টারভিউটা স্যার পুরোটাই স্যার, আমার ফার্স্ট ইন্টারভিউ ছিল, তো ফার্স্ট ইন্টারভিউ, লাস্ট ইন্টারভিউ। লাস্ট ইন্টারভিউ ইন্টারভিউ মানে ওদেরকে মানে খুব এত চাপে রেখেছিলাম দরজা দিয়ে ঢোকা শুরু করে, বসা শুরু করে সব কিছু, কীভাবে তাকানো, এভরিথিং সব কিছু স্যার বলে দিয়েছে। বাকিটা কিছুটা নির্ভর করে প্যানেলের উপর, সেটা তো কারণ আর নিজেকে মানে প্যানেলিস্টদের সাথে বেশি তর্ক বিতর্ক না করে, এটা একটা বড়। হ্যাঁ, কারণ অনেক প্যানেলিস্টরাই চেষ্টা করে দুজন মিলে কনফিউজ করে। আমার ক্ষেত্রে হয়েছিল, একজন জিজ্ঞেস করছে যে মেল ভালো মানে তোমাদের বেঙ্গলের জন্য কিছু, অবাঙালি একজন, তো জিজ্ঞেস করছে মেল এরকম কেউ আছে যে তোমাদের বেঙ্গলের জন্য কিছু করেছে, আর পাশের জন বলছে ফিমেল কেউ আছে মানে উমেন কেউ আছে যে করেছে। এবার আমি জিজ্ঞেস করছি মেন না উমেন, ও বলছে মেন, ও বলছে উমেন। এবার দুজনে কনফিউজ করছে, দুজনে নিজেদের বলছে হ্যাঁ উমেন ওর না মেন এরকম করছে। তো আমি উমেনের নাম বললাম, উনি তখন আমাকে মেনের নাম বললো। তো এটা হচ্ছে তোমাকে জাস্ট কনফিউজ করে দেওয়ার একটু চেষ্টা করে যে তুমি কী করছো ওই কোয়েশ্চেনটা নিয়ে। এইসব এগুলো তো প্যানেলের উপর নির্ভর করে। প্লাস আমাকে কোনো ব্যাঙ্কিংয়ের কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করেনি, আমি এত ব্যাঙ্কিংয়ের কোয়েশ্চেন করে গেছি, আমাকে কোনো ব্যাঙ্কিং কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করেনি। আমার ব্যাকগ্রাউন্ড ইলেকট্রনিক সায়েন্স, আমাকে ইলেকট্রনিক সায়েন্সের কোনো কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করেনি। ওনাদের হিস্ট্রি আর ফার্মিং নিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করেছে, যেটা আমার জ্ঞান খুবই সীমিত ছিল। তো তা দিয়েই যেটুকু পসিবল আর কি করেছি, উদ্ধার হয়ে গেছে। তো और किसी को पूछना है पूछिए, आपके पास तीनों को खड़ा कर दिए हैं, फिर शायद तीनों एक साथ नहीं मिले कभी। पता नहीं कब, हाँ, वही ना, जब मिलेंगे तो सब, लेकिन तीनों एक साथ नहीं मिलेंगे, कब किसका छुट्टी होगा कब नहीं होगा। तो किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, कोई भी तरह का क्वेश्चन हो, डाउट हो, क्या करना है नहीं करना है। लेकिन एक ही चीज़ है कि मतलब एक चीज़ सीख लीजिए जीवन में कि हार नहीं मानना है। ऐसा होता है बहुत अप डाउन होगा, बहुत बार फेल करेंगे, बहुत बार पास करेंगे, फेल पास करेंगे। और ऐसा एग्जाम्पल है यहाँ पे खड़ा, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि हम 30 साल तक भी नहीं छोड़ेंगे, और वहाँ पे रंजीता 28 ईयर तक भी हम नहीं छोड़ेंगे, हम लेके ही छोड़ेंगे। और नहीं तो क्या होगा ना, सबसे बड़ा समस्या क्या हो जाता है कि अगर आपका नहीं हुआ तो नहीं होने के बाद आप फिर जाएंगे कहाँ जाएंगे। सबसे बड़ा तो बोले ना आपका गैप, ये पूछेगा सबसे बड़ा क्वेश्चन, कुछ नहीं। तो उसके बाद मतलब जीवन में वहाँ से परेशान होना शुरू हो जाएंगे, और वो चलेगा मतलब अप डाउन लाइफ डाउन टिल द रिटायरमेंट 7 साल तक। तो इसके लिए थोड़ा सा लग जाइए, और लगनी चाहिए, बहुत लगिए। और सिर्फ ऐसा नहीं कि हाँ कर रहे हैं, बहुत मेहनत कीजिए। और एक बार जब सेटल हो जाएंगे ना, बोले जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, सारा रात नहीं सो पाएंगे, सारा रात इस खुशी में नहीं सो पाएंगे। ऐसा नहीं कि नहीं सो पाएंगे, इस खुशी में नहीं सो पाएंगे कि आज से मेरा अनएम्प्लॉयमेंट में से अन जो है वो कट गया, अब हमारे पास बचा एम्प्लॉयमेंट। ये बहुत बड़ा चीज़ होता है जीवन में, क्योंकि हम भी इस चीज़ को बहुत फील किए हुए हैं। हमारा भी रंजीता वाला ही केस है, 28 ईयर तक मेरा कुछ नहीं निकला, सिंगल एग्जाम में खाली फेल। मतलब 6 साल लगातार फेल ही किए हम। जब निकला तो भगवान के दया से, बोलते हैं ना हम लोग हिंदी में कहावत है, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। वही बात है, जब निकला तो 1 साल में 14 PO निकाल दिए। तो ये जब एक सीक्वेंस जब बनेगा ना, तो जब बनना शुरू होगा ना तो कोई दिक्कत नहीं लगेगा, तब लगेगा कि इतना दिन जो आपने बैंक में FD रखा ना, अब उसका इंटरेस्ट हम खा रहे हैं। वो इंटरेस्ट खाने के लिए FD को तोड़ना नहीं होगा, उसके लिए वेट करना होगा। अगर आपने बीच में FD को तोड़ दिया, मतलब प्रिपरेशन को छोड़ दिया, तो फिर क्या होगा, खत्म कहानी वहीं पे। तो इंटरेस्ट को रखने के लिए आपको उतना दिन तक रखना होगा बैंक में, तब जाके आपको ये 28 साल के बाद जब आना शुरू हुआ तो बोले ना भगवान की कृपा से हमको नहीं करना था, हमने छोड़ के इस लाइन में आ गए। लेकिन ऐसा तो हम भगवान को कंप्लेन नहीं करेंगे कि हमको नहीं मिला, हमको बहुत दिए भगवान, एक नहीं दिए, बहुत दिए हमको।
लेकिन हमको नहीं बनना था, हमको टीचर बनना था, हमको आप लोग को ऑफिसर बनाना था, इसीलिए बस इस लाइन में आ गए। नहीं अगर आते तो शायद इतना अभी से मुलाकात नहीं होता। आज हजारों हजार बच्चा को पढ़ा है, तो ये तो एक सीक्वेंस नहीं बनता ना। तो सबका एक टाइम फिक्स है, इसलिए सब लगे रहिए, कहीं कोई पीछे एकदम मत हटिए। और भी कुछ पूछना है तो पूछिए। सच्चा कैसे चाहिए? আচ্ছা ম্যাথ প্রিলিমস না মেন্স প্রিলিমস হচ্ছে তুমি যদি ম্যাথে বেসিক ক্লিয়ার থাকে, ফার্স্ট কথাটাই এটা সবাইকে বলতে শুনবে, বেসিক ক্লিয়ার নেই, তাহলে আগে প্র্যাকটিস করো। মকের আগে হচ্ছে চ্যাপ্টার ধরে 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 প্রচুর কোয়েশ্চেন সলভ করতে। মানে আমি একজনকে দেখতাম, আমি করিনি, বাট আমি একজনকে দেখেছি দিনে 200-300টা এক একটা চ্যাপ্টার থেকে সলভ করতে। অত না পারলেও অ্যাটলিস্ট 50-20-50 এরকম দিয়ে শুরু করো। করে এখনও তো অনেক সময় আছে না এক্সামগুলো, অ্যাটলিস্ট 3-4 মান্থস তো পাবে। তো ওই বেসিক জিনিসগুলোকে ক্লিয়ার করতে হবে প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার। তারপরে ট্রাই করবে মকগুলো দিয়ে অ্যাকিউরেটলি অ্যান্সার করা যতটা পসিবল। স্কিপ করতে পারো, অসুবিধা নেই, পরে সেটা দেখে নেবে। কিন্তু একটা সময় যেতে হবে যেখানে প্রিলিমসের ক্ষেত্রে বেশিরভাগই স্কিপ, মানে ওটা স্ট্র্যাটেজিক্যালি করতে জানতে হবে যে কোনটা ধরলে আমার অনেক টাইম চলে যাচ্ছে, কোনটা ফাস্ট হয়ে যাবে, সেগুলো আগে করবো। স্যার এগুলো বলেন যে ছোটো 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 যেগুলো মিসেলেনিয়াস থাকে ওগুলো আগে করা হবে। এরকমভাবে স্ট্র্যাটেজি বানাতে হবে, কিন্তু তার আগে হচ্ছে তোমাকে ক্লিয়ার করতে হবে। যদি ক্লিয়ার না থাকে তুমি কি করতে তুমি এটা মানে হচ্ছে তুমি কি করতে মানে স্পিড ম্যাথের উপর কি করতে ডিআই করতে না ডিআই আমি লাস্টে রাখতাম, কারণ এটা ডিপেন্ড করতে। একবার ডিআইটা চোখ বোলাতাম, যদি মনে হতো খুব লেন্দি ডিআই বা অনেক বড়, স্কিপ করে চলে যেতাম। অ্যারিথমেটিক প্রথম একটু ভয় লাগতো, কিন্তু ওটাকে একটুখানি কিছু কিছু চ্যাপ্টার ইজি বানিয়ে নিয়েছিলাম। ফর এক্সাম্পল রেশিও, পার্সেন্টেজ, এগুলো একটা ইজি হয়ে যায় করতে করতে, দেখবে বুঝতে পারতে আমি ওদের তো অলরেডি ক্লাসে বলেছি कि মানে টাইম এন্ড ওয়ার্ক, টাইম এন্ড ডিস্টেন্স, তারপর হ্যাঁ, সিস্টেম এগুলো খুব কন্টিনিউয়াসলি। easy হয়ে যায়। তো যেই চ্যাপ্টারটা ইজি আছে তাকে করবো, যেটা আছে ছেড়ে দেবো। আউট অফ দ্য 10 অ্যারিথমেটিক 10 কেউ পারে না, যে খুব ব্রিলিয়েন্ট আছে সেও পারবে না। পারবে কত? 4 to 5। তো 4 to 5 বাস ওই চ্যাপ্টারগুলো রেডি করে দিতে হবে। এবার যদি কখনো অ্যারিথমেটিক খুব ডিফিকাল্ট আসে, তখন দেখবে একটা না একটা ডিআই ইজি একটু থাকবে। তখন একটাও পারছো না, তখন স্কিপ করে ডিআইটা একবার দেখে নেবে যে পারছি কিনা, তখন ওটা করলাম। এরকম এটা রিজনিংও আর যদি ডিফিকাল্ট আছে তো সবার জন্য ডিফিকাল্ট আছে। আমি একা সাফার নাই, সাফার অল ওভার ইন্ডিয়া আছে। আর যদি ইজি আছে তো খুশি হওয়ার দরকার নেই, খুব ইজি দিয়ে দিয়েছে। তো আমি খুশি আছি তো পুরো ইন্ডিয়া হ্যাপি আছে। হ্যাপিনেসের ভিতরে কি আছে কি কারো একটু ভুল হয়ে গেল, কারো একটু ঠিক হয়ে গেল, বাস ওটা হ্যাপিনেসকে বাইফার্কেট করে দেবে। তো এটা হচ্ছে হ্যাপিনেসের মেজারমেন্ট। এটা বাইরের এক্সাম দিয়ে এসেছি, ও এত ইজি কোশ্চেন, তো আমি একা এটা বাট বলছি না, পুরো ইন্ডিয়া বলছে খুব ইজি ছিল। এবার ওখান থেকে সিলেকশন হবে, নট অনলি দ্য সিলেকশন, ওখান থেকে বাইফার্কেশন হবে। এবার কি করে বাইফার্কেট করবে স্টুডেন্টকে? প্রিলিমস তো অ্যাকচুয়ালি বাদ দেওয়ার এক্সাম, আর মেন্স হচ্ছে সিলেক্ট হওয়ার exam। এটা সেইভাবেই এগোতে হবে ভেবে, যে আমি বাদ যেন না পড়ে যাই প্রিলিমসে। কোয়ান্টসে ওটা, আর যদি কারো অন্য কিছু থাকে, ইংলিশ আমাকে জিজ্ঞেস করুন, তোমরা বলো অলরেডি ডিসকাস হয়ে গেছে। আর কোনো ডাউট আছে? মেন্সের জন্য মেন্স হচ্ছে মানে এক একটা কোয়েশ্চেন ধরে ধরে করতে হবে। যেমন ধরো ডিআইটা বেশি থাকে মেন্সে, তো ডিআইগুলোর মধ্যে অ্যারিথমেটিক ঢোকানো থাকে, তো তোমাকে অ্যারিথমেটিক করে আসতেই হবে। এবার তুমি এক একটা কোয়েশ্চেন ধরে ধরে প্রথম অনেকটা টাইম লাগে, দেন আস্তে আস্তে মানে প্রথম হয়তো কারণ আধ ঘন্টা 1 ঘন্টা বেড়ে যেতে পারে একদম শুরু করে, তারপরে আস্তে আস্তে ওটা 15 মিনিটসে চলেই আসবে আরামসে। তো ওটা করতে করতে পুরোটাই প্র্যাকটিস। এবার নিজেকে দেখতে হবে যে কোন পার্টটা আমার স্ট্রং আর কোনটা উইক, ওটা বিচার করে প্র্যাকটিস করতে হবে। অ্যাটেন্ড কেমন করতে পার্টে পার্ট দিতে মেন এটা তো মেন্সের কোয়েশ্চেন পেপারের উপরই, মানে যখন ওরা চেষ্টা করে মানে একটু ডিফিকাল্ট করার, তখন খুবই কম অ্যাটেম্প্ট হতো, মানে সিঙ্গেল ডিজিটেও অ্যাটেম্প্ট হয়েছে এরকম। এক্স্যাক্টলি তো সবগুলো এক্সাম খেয়াল নেই, বাট প্রথম আমিও সিঙ্গেল ডিজিটে অ্যাটেম্প্ট করতাম। তারপরে আস্তে আস্তে উইথ টাইম আমি ডাবল ডিজিট, মানে তাও 20 আপ আমি করিনি অ্যাটলিস্ট। এই লাস্ট টাইম করতাম ঠিকই, কিন্তু অত বেশি আমার কখনোই 20 আপ হয়নি, অনেকেই করে থেকেছে। বাট যেটা যার স্ট্রং, আমার রিজনিংয়ে উঠতো বা ইংলিশে আমার উঠতো, বাট জিএতে আমার কোনোদিনই ডাবল ডিজিট উঠতে খুব কষ্ট, মানে প্রচণ্ড কষ্ট ডাবল ডিজিট। अब मेन से किया है ना कि मेंस प्रीलिम्स से जो है ना नॉलेज और स्किल दोनों लगेगा प्रीलिम्स के लिए। अब मेंस के लिए क्या है ना कि आपका स्किल नहीं चाहिए, आपको सिर्फ नॉलेज चाहिए। और नॉलेज में क्या है, इतना नहीं बनाना है,
आपको इतना ही चाहिए। वही बात है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स में इतना मेंस में इतना जानना होगा, एकदम नहीं जानना है। तो लीजिए यहाँ पे जो मेंस लिया सबसे पहले लीजिए, आपको सिर्फ लिमिटेड ही जानना, नहीं तो फिर सोचिए ना कि 200 में कटअप क्यों जाएगा 89, 85, तो 200 में 190 जाना चाहिए ना, अगर सब जानेंगे तो कटअप इतना कम क्यों जा रहा है। रीजन है ना उसमें कि आपको उसमें स्ट्रैटेजी हिसाब से काम करेंगे हम लोग, मतलब 90 में से आधा मार्क्स उठाएंगे या तो रीजनिंग से या तो जीके से, अब बाकी जो आधा मार्क्स को 3 भाग में डिवाइड कर देंगे। वो क्या हमारा मेंस के लिए, हमको तो पास करने से, जिसको 89.50 आया वो भी आज क्लियरिकल में बना, और जिसको 110 आया वो भी क्लियरिकल में ही बनेगा। तो दिक्कत क्या है, हमको तो सिर्फ वो एक रास्ता जो उसको क्लियर करना है, तो क्लियर करने के लिए बस वही सिस्टम हम लोग यूज़ करेंगे। तो मेंस के लिए चिंता मत कीजिए, मेंस के लिए हम आपको इतना ध्यान कर देंगे कि कोई दिक्कत नहीं होगा। और एक आपको है सिरजा का हो गया बैंक ऑफ महाराष्ट्र में फाइनल पीओ में, और ये हमारे यहाँ इंटरव्यू का प्रिपरेशन करने के लिए जब आई थी तो बहुत मतलब कुछ नहीं पता था बैंकिंग के बारे में, कैसे कैसे खोज लेके मेरे पास आई। मेरे पास आने के बाद फिर ये इंटरव्यू में जो है मतलब जब इसका मेंस का मार्क्स आया तो बहुत डरी हुई थी कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, लेकिन हम कॉन्फिडेंट थे कि हो जाएगा, कि हम पढ़ा है ना, हमको पता था। इसके पापा भी फोन किए, 2 बार फोन किए, सर क्या होगा क्या होगा। हमने सर निश्चिंत रहिए ना, हमारे ऊपर भरोसा किया ना, हाथ पकड़े तो हम हाथ नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे ही नहीं आप, लेकिन आपको ही पकड़ के रखना होगा। वही बात है, जब हो गया तो फिर मतलब समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ। ये इसके पापा बहुत 2 बार 3 बार करके देखिए सब लगा जाएगा हुआ। यही होता है रिजल्ट, एक बार में भरोसा नहीं होता है, 2 बार देखना पड़ता है, 3 बार देखना पड़ता है, चौथे से भी दिखाना पड़ता है। देखो तो मेरा रोल नंबर है ना, क्या ये दूसरे का तुम नहीं देख रहे हैं, आदमी अपना रोल नंबर भूल जाता है। अब सीधा बताइए कि आपको अपना इंटरव्यू का प्रोसेस है। नहीं হ্যাঁ, তো আমার মেন্সে 7.25 এর লিড ছিল। আই এম ফ্রম জেনারেল ক্যাটাগরি। তো সবাই জানে 15 মার্কস কি 20 মার্কস আরামসে হয়ে যায়, বাট আমি যখন আমার লিডটা দেখলাম আই ওয়াজ ক্রাইং যে কী হবে। আমি ইন্টারভিউতে মানে আমার লাইফের ফার্স্ট ইন্টারভিউ ছিল, আই স্কোর 83 আউট অফ 100 অ্যান্ড পুরো ক্রেডিট স্যারকে, বিকজ আমি প্রচণ্ড ইন্ট্রোভার্ট, অত এক্সপিরিয়েন্স আমার নেই। বাট স্যারের কাছে আমরা যখন মক ইন্টারভিউ দিতে স্টার্ট করলাম, রোজ আমাদেরকে শেখাতো ইভেন কীভাবে হ্যান্ড প্লেসমেন্ট হয়, কীভাবে ঢুকতে হয়, দরজা থেকে কীভাবে ঢুকতে হয়, ইভেন আই কন্ট্যাক্ট। 5 জন যে মেম্বার, অনেকে ওখানে আমাকে ইগনোর করছিল বা এমন এমন এক্সপ্রেশন দিচ্ছিল ইন্টারভিউয়াররা যেন প্রচণ্ড ভুল বলছি, বাট স্যার পুরো একদম শিখিয়ে দিয়েছিল যে কীভাবে ট্যাকেল করতে হবে। সো অল ক্রেডিট গোস টু হিম, বিকজ আমার মেন্সের মার্কসে তো লাইক যদি 83 না পেতাম হতো না। সো অল ক্রেডিট গোস টু হিম। মানে তোমরা যারা যারা পড়ছো স্যারের সব কথা প্লিজ শোনো, একদম গোল্ডেন ওয়ার্ডস বলো। সেটা ঠিক। মানে বলছি তো 7.5 নম্বর তো एक्चुअली জেনারেলি আমরা বলি কি 10 নম্বর বেসিক্যালি 100% শিওর আছে। তারপরে যখন 7.5 তো তখন এবার কোশ্চেন মার্ক এসে গেছে কি হবে কি হবে না। তো তারপর ইন্টারভিউটা এত পারফেকশন ছিল, ইন্টারভিউ যখন এখানে মক ইন্টারভিউ দিতাম তো বাকি যারা ছিল তারা বলতো কি স্যার একদম পারফেক্ট আছে, মানে যা বলার মানে যত ব্যাংকিং শিখিয়েছি ও ছাড়া মানে আর বেশি করে এক্সট্রা আসতো। তারপরে এবার যখন মক ইন্টারভিউ নিয়েছি তো তখনই বোঝা গেছে ইয়াস একদম সি ইজ রেডি। বাকি যারা দিত আর ওর কম্পারিজন মানে বাকিরাও বলতো কি হ্যাঁ স্যার মানে একদম বেস্ট অ্যান্সার দিয়েছে। তো এটা হচ্ছে এরকমও হয় যে মানে মেন্স অনেকটা লিড হয়ে হয় না, সেটা যেমন অয়নের এটাও একটা পার্ট, মানে এটাতে ডিসঅ্যাপয়েন্টেড হয়ে যাও না যে এতটা মেন্স লিড ছিল, ওর বোধহয় 12 বোধহয় মাস্টার পুরো হয়নি, তারপরেও হয়নি। তো এটাতেও ডিসঅ্যাপয়েন্টেড হয়ে না, ওটা ওর একটু ইন্টারভিউয়ার মানে ওর ইন্টারভিউ কিন্তু খারাপ হয়নি সেরকম একটা, বাট স্টিল হয়নি। অ্যান্ড ইন্টারভিউতে কনফিডেন্সের জন্য যা পড়বে ব্যাংকিং অ্যান্ড যদি গ্র্যাজুয়েশনের যে সাবজেক্ট থাকবে বেসিকগুলো, মানে কনফিডেন্সের জন্য A to Z জানতে হবে। স্যার আমাদেরকে বলে দিয়েছিল ব্যাংকিংয়ের টপিকস আর নিজেদের গ্র্যাজুয়েশন টপিকস, বিকজ কোথার থেকে কোথায় জিজ্ঞেস করবে নো ওয়ান নোজ। আমাকে ব্যাংকিংয়ের একটা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করেনি। কমার্স আর ইকোনমিক্স আমার ছিল, অ্যাকাউন্টস, ওখান থেকেই জিজ্ঞেস করেছে অ্যান্ড দে ওয়ার ভেরি মাচ ইমপ্রেস। মানে আমি যখন দরজাটা বন্ধ করে আসছি, চেয়ারপারসন আমি শুনতে পেলাম বলছে শি ইজ গুড না, পাশের যিনি ছিলেন শিবতে তারা বলছে হ্যাঁ শি ইজ গুড। সো আমি বেরিয়ে স্যারকে ফোন করেছিলাম যে লাইক ওইটাই। অ্যান্ড অনেক এখানে আছে যারা মানে ক্লার্ক দেবে পিও দেবে না, পিও দেবে ক্লার্ক দেবে না, প্লিজ এরকম করো না। যখন খিদে পায় একটা খাবারের জাস্ট দরকার হয়, তো সব এক্সামস দাও। আমি বলবো একবার পেয়ে গেলে কনফিডেন্স চলে আসবে, দেন ইউ ক্যান ট্রাই ফর পিও। হয়েছে বুঝা গেছে স্যার
সোজা সবথেকে লাস্টে এসেছে আর সোজা মানে আমার নাম্বারটা গুগল থেকে সার্চ করে পেয়েছিল আর কোথাও মানে কোনো कोई कनेक्शन नहीं था, कुछ नहीं था। फ़ोन किए, उसके पापा फ़ोन किए, बस दोनों आदमी आगे भरोसा किए। प्लस क्या होता था कि जब इंटरव्यू का क्लास चल रहा था तो इसके पापा परेशान थे कि सर आप फीस कितना लेंगे बता नहीं रहे हैं। और एक दिन क्लास 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन हम बोलते सर हम ले लेंगे ना, गुरु दक्षिणा ले लेंगे, आप क्यों चिंता कर रहे हैं। तो মানে বাড়িতে ফোন করছে স্যার আপনি কিছু বলছেন না, কত টাকা নেবেন না। বললাম স্যার আপনি পড়তে দিন না, আপনি কেন মানে টেনশন করছেন, ওকে পড়তে দিন, আমি পড়াবো তো ওকে। তারপরে আলটিমেটলি 7 दिन পরে মানে ওকে আবার ফোন করছিল না আজকে আপনাকে বলতে হবে आप कितना पैसा लेते हैं। हम बोले सर आप उसको रेडी करने दीजिए ना, उसके बाद हम मांग लेंगे ना आपसे, आप चिंता क्यों करते हैं, और आपसे उतना ही मांगेंगे जितना मेरा फिक्स है। हो गया और कुछ पूछना है किसी को? ये 4 एकदम है। আর অনেকের উইক সাবজেক্ট থাকতে পারে বাট স্ট্রং এ ভালো খেলতে হবে। হ্যাঁ, এটা আমার খুব good. রিজনিং আর ইংলিশ খুব স্ট্রং ছিল, আমি ওটাতেই বেরিয়েছি, প্রিলিমস হোক কি মেন্স হোক। পয়েন্টস প্রচণ্ড অ্যাভারেজ ছিলাম। অ্যান্ড আমি প্লিজ ভেবো না যে কোনো লাইক ক্যাটাগরি নিয়ে বলছি, এখানে যারা এসএসটি তো ওকে ওবিসি, বাট যারা জেনারেল আছো তারা যদি 100-এ 100 আমাদেরকে এফোর্ট দিতে হয়, জেনারেলদের 200 দিতে হবে এই এক্সাম ক্লিয়ার করার জন্য। সো প্রথম দিন থেকে খুব সিনসিয়ারলি পড়া, আর একবার লেগে গেলে ব্যাস লাইফ সেট হয়ে যাবে ওটাই। ইংলিশে কি করে বলো? ইংলিশ কি করে স্টার্ট করবো? ইংলিশটা একটু সমস্যা। ইংলিশ হচ্ছে রিডিং দরকার খুব, ইংলিশে পডকাস্ট শোনো। অ্যান্ড আমি তো পড়াটা অনলাইনেই পুরোটা করেছি। আই ফলো নিমিষা বানসাল ম্যাম অ্যান্ড স্যারও নিশ্চয়ই খুব ভালো করার। আর ইংলিশ এমন এটা একটা ল্যাঙ্গুয়েজ, ঠিক আছে, এক সপ্তাহ না পড়লে ছুটে যায়। মেন্সের কি সেকশনাল দিচ্ছ, কম মার্কস আসে, রোজ কিছু না কিছু পড়ো, নয় পেপার পড়ো, নয় পিডিএফ সলভ করো, কিছু না কিছু জাস্ট করো, জাস্ট টাচে থাকো। অ্যান্ড ইংলিশ ইজ আ গেম চেঞ্জার। আই স্কোর IBPS PO মেন্সে 40-তে 33.25, ওটার জন্যই তাই আমার লিডটা এতটা হয়েছে। এটাই, বাকি সব অ্যাভারেজ ছিল। অ্যান্ড যার যেটা স্ট্রং সেটা করবে। কেউ যদি জিএ মুখস্থ করতে পারো খুব ভালো, অনেকেই এখানে স্কোর করে। হ্যাঁ। ইনফ্যাক্ট আমি ওকেও বলতে চাই, আমি যখন আসি, আমি তো নতুন ছিলাম এখানে, আমি ওর মার্কস দেখতাম দারুণ মার্কস পাচ্ছি, মানে অফকোর্স আমাদের থেকে অনেক অনেক বেটার মার্কস পাচ্ছে। দেন আমি দেখতাম যে হলো না, তখন আমি ডিমোটিভেট হই, এতদিন পড়ছে পাচ্ছে না, আমি পাচ্ছি না। তো এরকম একটা হয়, বাট ডোন্ট গেট ডিমোটিভেট। সবাই নিজের পড়াটা একদম অনেস্টলি চালিয়ে যাবে, নিজের কাছে ধোকা টোকা দিয়ে না, অনেস্টলি চালিয়ে যাবে। এটা বলে একটু গায়ে লাগবে যখন খুব কম পাবে, ওগুলো লাগাবে গায়ে, পরের দিন এসে একটু বেটার পারফর্ম করবে। নিজেরা গ্রামারটাই হলো গ্রামার কি করবো? গ্রামার ওরকম ভাবে স্যার আপনি কি বলেন যে নাউন থেকে একেবারে স্টার্ট করতে গ্রামারে? না তো, না, একদম না। যদি পড়তে হয়, আমি যেটা করেছিলাম 120 রুলস অফ গ্রামারটা একবার পড়তে পারো, তারপরে পুরো সলভে নেমে যাও, মক টেস্ট লাগাও পুরো। ওটার মাঝখানে একটু নর্মাল কোশ্চেন করতে হবে। হ্যাঁ যদি 120 রুল পড়ছি, তো রুলের তো একটা কিছু সেট অফ এক্সাম্পল হয়, ওটা কি করে? হ্যাঁ, ওটারও সলভ করতে পারো। ওখানে যদি তুমি কোনো টেলিগ্রামে অ্যানুয়াল স্যার যদি কোনো পিডিএফ প্রোভাইড করেন, ওখান থেকে সলভ করতে পারো আরামসে। আর মক টেস্টে আই গেস সব কিছু থাকে, ইংলিশের সেকশনাল এরার ডিটেকশন থেকে স্টার্ট করে সব কিছু। হয়েছে সব বুঝা গেছে সবার? আর কোনো মাথাতে কোনো क्वेश्चन नहीं? एग्जाम रहेगा तो फिर बुला लेंगे, अभी जब तक ज्वाइनिंग नहीं तब तक आ सकते আমার हैं। 1 এপ্রিল ডিবি পুনেতে। पुणे पे था, हम द्वितीय पोस्टिंग है। ব্যাংক অফ মহারাষ্ট্র बैंक ऑफ महाराष्ट्र। পুনেই হবে। হয়েছে সেটা বাড়িতে ছবি তুলেছি তো চার দিনের